अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसन चुगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं इससे पहले भी 2 वीडियोस में कनाडा और जो है तो भारत के जो कशमकश चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, उसके बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ये उसी वीडियो का तसलसल है क्योंकि कुछ नई खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें मेरे साथ आई हैं, तो मुझे बेहतर लगा कि मैं आपके साथ इन खबरों को भी शेयर कर लूँ। अच्छा नाजरीन गिरामी, ये जो कनाडा में जो भारत ने बंदा मारा है, अब उसका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है ना वो पाकिस्तान पे जरूर आएगा और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि क्योंकि आप मोदी की अगर बात की जाए तो मोदी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली इंडिया को इन्होंने ट्रैप किया है। ये जो 5 आइज, जिनका मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं कि जो 5 ममालिक हैं समेत अमेरिका के, अमेरिका ने भी जो है ना बेसिकली इंडिया को ट्रैप कर दिया है अब। अच्छा, अब वो जहां तक बात है कि उस कत्ल की, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया को या यूनाइटेड नेशन को ये किसी तरह का गम है कि भाई आपने बंदा मार दिया एक बंदे। ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए तो उनको इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने बेसिकली इनको ट्रैप किया है। और अगर अमेरिका को इस चीज का कोई गम होता किसी एक बंदे के मरने का भी, तो अभी तक कश्मीर इशू फिर रिजॉल्व हो चुका होता। देखिए ना, कश्मीर इशू आज तक सॉल्व नहीं हो सका और उसमें कितने लोगों की जानें चली गई। जो भी नाज़रीन इकराम, जो भी मसाइल वहाँ पे होते हैं औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, वो तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ईस्ट तिमोर की बात करें, ईस्ट तिमोर इशू विद इन 20 ईयर्स में रिजॉल्व हो गया। ठीक है, वो एक बड़ा क्रिटिकल इशू था। ईस्ट तिमोर बेसिकली, अगर आप में से काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देता चलूं कि ईस्ट तिमोर इशू काफी हद तक, तकरीबन 80-90% जो है कश्मीर इशू से मिलता जुलता था। हाँ, ये था कि वो बहुत ज्यादा संगीन था वो मसला कि वहां पे एक जीनोसाइड चला 20 साल तक। जनरेशन को जो है तो उनकी नस्ल कशी की जाती थी। और आप यूं कह सकते हैं कि उनके जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन थी, उनको जिंदा ज़बह कर दिया जाता था और उनके टुकड़े कर दिए जाते थे। तो इतना संगीन मामला जहां पे रिजॉल्व हो सकता है वो भी विद इन 20 ईयर्स में, तो कश्मीर इशू क्यों नहीं रिजॉल्व हो सकता जो कि पिछले 70 साल हो गए वो ये चलता आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस को या अमेरिका को इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इस इशू को रिजॉल्व करना ही नहीं चाहते। मेजर चीज यही है। अच्छा, अब अगर बात की जाए कश्मीरियों की कि वो वहां पे उनको किस चीज की आजादी है, मतलब देखें ना इबादत की उनको आजादी है, ना उनके कोई जो है तो फंडामेंटल राइट्स उनको मिलते हैं। ये सारी चीजें अगर बात करें हम यूनाइटेड नेशंस पे, जो कुछ वो अक़वाम मुत्तहिदा में वो अमेरिका इस वक्त कर रहा है, वो तो सबके सामने है। तो हम ये नहीं कह सकते जी कि इंडिया ने अगर एक बंदा उधर कत्ल कर लिया तो अब उसको बड़ा गम है और उसके गम में आके जो है तो वो इंडिया के साथ जो है तो इस तरह का मामला कर रहा है, उसको फंसा रहा है। नहीं, ये उसकी कोई अपनी पर्सनल पॉलिसीज हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज है, वो सारी क्या चीजें हैं। अच्छा, अब जहां तक ह्यूमन जो तो वायलेशन की बात आती है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, तो ग्रामी हम सबको पता है कि इंडिया में इस वक्त क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। मतलब कहीं पे अगर गलती से बकरा ईद पे कोई गाय की कुर्बानी कर दे तो उनका तो वहां पे भी हिंदुओं के साथ झगड़ा चल जाता है। मतलब अपने ही मुल्क में वो हिंदुओं तक को तो कंट्रोल कर पाते नहीं है। और जनाब बातें उनकी इतनी बड़ी बड़ी, आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशन में अब इंडिया ने पहली मर्तबा बहुत ही अजीब बात की है। मैं आपको बताता चलूं नाज़रीन इकरामी के इंडिया का कहना है जी कि पाकिस्तान के बारे में कहना है जी कि आप कश्मीर तो आपसे हैंडल होता नहीं, आप कश्मीर पे जुल्म करते हैं। अच्छा, आप बलूचिस्तान में जुल्म करते हैं, आपके यहाँ लोग मिसिंग हो जाते हैं फिर मिलते नहीं है। इस तरह की बातें जो है तो इंडिया तो हमेशा करता ही रहा है, लेकिन इस बार उसने एक बड़ी अनोखी बात की है, वो भी यूनाइटेड नेशंस में, अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के। मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने बेसिकली पाकिस्तान को ये कहा है कि भाई आप आजाद कश्मीर को खाली कर दें, आप गिलगित बल्तिस्तान को खाली कर दें, ये जितने भी ये जो जगह हैं जहां पे आपने इलीगली कब्जा किया हुआ है तो आप इसको खाली करें, वरना आपको इसके बहुत संगीन नतायज जो है तो भुगतने पड़ सकते हैं। इंडिया का ये कहना है। अच्छा, मैं अब आपको बताता चलूं कि इंडिया की आप ये देखें कि ये एक धमकी है बेसिकली कि जो इंडिया जो पाकिस्तान को इसलिए दे रहा है ताकि, या मोदी की आप बात करें
تو وہ بھی ظاہر ہے انڈیا ہی ہے اگر آپ مودی کی بات کریں تو. وہ بیسیکلی یہ جو سارا معاملہ جو کینیڈا والا ایشو ہے، جو پوری دنیا کی جو اٹینشن جو ہے وہ ان کی طرف ڈائیورٹ ہو چکی ہے، وہ اس کو جو ہے نا اپنے اوپر سے ہٹانا چاہتے ہیں. اب بیسیکلی یہ وہی چیز جس کا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ڈیڈ کیٹ اسٹریٹجی کھیل رہے ہیں، کہ وہ پاکستان کو اس چیز میں کسی نہ کسی طرح سے گھسیٹ کے لانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو بھی معاملات ہوں وہ ہم پر سے ہٹ جائیں اور پاکستان پہ اس کا الزام لگ جائے یا جو بھی ہو. اچھا، ڈیڈ کیٹ اسٹریٹجی کے بارے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا. اگر کچھ جو لوگ نئے دیکھ رہے ہیں میں ان کو ایک اوور ویو دے دیتا ہوں. یہ بیسیکلی وہ اسٹریٹجی ہے جو سیاستدان موسٹلی ایک چال چلتے ہیں کہ جب کبھی وہ کسی کنٹروورسی یا کسی پرابلم میں پھنس جاتے ہیں تو وہ اپنے اوپر جب پھنس جاتے ہیں تو ظاہر ہے ساروں کی اٹینشن، ہر بندے کی اٹینشن ان پہ چلی جاتی ہے. تو اس اٹینشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ یہ اسٹریٹجی کھیلتے ہیں. یہ بیسیکلی ڈیڈ کیٹ اسٹریٹجی ہے اور انڈیا بھی ناظرین گرامی اب یہی اسٹریٹجی کھیل رہا ہے. اچھا، دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا کی جو سالانہ تقریباً 16 ارب کی ٹریڈ ہے، اب صرف 55 ارب ڈالر تو انہوں نے صرف انڈیا میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں. اب اگر وہ یہ انویسٹمنٹ نکال دیتا ہے انڈیا سے تو ظاہر سی بات ہے انڈیا کو ایک بہت بڑا لاس ہے. اس کے علاوہ ویزا پالیسیز تو آلریڈی انہوں نے بند کر دی ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے آنے والے وقت میں انڈیا پہ کافی ساری پابندیاں لگنے کا خدشہ ہے. اب الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے، انہوں نے پابندیاں ہی لگانی ہیں. اسی کی وجہ سے یہ سارا کا سارا جو ہے تو کھیل رچایا جا رہا ہے ناظرین گرامی. اب دیکھیں کہ اب چائنا نے 60-70 ارب ڈالر کی جو ہے تو یہ سی پیک کے بعد میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب اسی طرح کینیڈا نے جو ہے تو انڈیا میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے 55 ارب ڈالر کی. اس کے علاوہ بے شمار ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے 20 ارب ڈالر یا 30 ارب یا کسی نے 50 ارب ڈالر تک کی جو ہے تو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اب انڈیا کو اندازہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ جب اس پہ یہ اوورال جو پابندیاں لگ جائیں گی تو اس کا کیا حال ہوگا. ابھی تو وہ جو ہے تو طاقت کے نشے میں دھوتا ہے، بیٹھا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. لیکن وقت بدلتے تو بالکل بھی جو ہے تو ٹائم نہیں لگتا ہے. تو بات یہ ہے ناظرین گرامی کہ میری تو صرف یہ دعا ہی ہے کہ پاکستان کو اس سارے معاملے میں جو ہے تو نہ گھسیٹا جائے. اللہ پاکستان کو جو ہے تو ان سب چیزوں سے ایک سائیڈ پہ رکھے اور اس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو ناظرین گرامی، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک خود ہی پہنچتی رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.